صبح خیر دوستان عزیز، روزی سعید جمعه مبارک باشد. خوش آمدید به کانال ما. امید دارم که همه شما خوب هستید. تماشاگران عزیز، بسیار خواهش کرده بودند خواهران ما و برادران ما که آمده یک مرتبه همین بازاری کهنه بازاری سخاوت به نوار گرفته به ما نشان دهید. حاضر چی میبینه اومدگی مرحمت موفق خواهش شما. حاضر ما انمی روز بازار اومدگی هستم. یکم چیزی که ما دیدیم در نوار انمین دیدید سپایل گارنیتوری فاسون نرخش چند دایره؟ 5000 سومون. رقمای صاحبی انمین بارم میمونم. شما میتوانید خودشون در مستقلانه زنگ زنید پرسان شوید با چند مرزان میشه چه خیلی میشه. و آینه هم دارد، آینه هم هسته. بعد شکاف کوپه دارد. حاضر شکاف کوپهش هم مشموله نشون میتیم. مرحمت این سه طبقه شکاف کوپهش نو ماتریالش خوشرو اینا مرحمت بهت وایش خوشرو ماتریالش خوشرو صفاتش هم نغزای و پراتر چی معلوماتی که میخواهید با همین سوداگر خودش نویسید. همین رقمای سوداگره نویسید بفره معلومات خودش به شما پیشنهاد میکنه. همراه هم خیلی مترسش همین نرخه. ببینید. السلام علیکم هموطنان عزیز. بانوان عزیز، زنهای خوبی تاجیک استودنت دخترکا میخواهین که در خانه نشسته کار کنین، یعنی پول به دست بیارین. البته که میخواهین. امروز که باشد من دیرکتور کمپانی فایبرلیک همه شما زنهای خانشین را، یعنی تکرار شود فقط زنها مادران استودنت دخترکای در خانه نشستند میخواهند که کار کردن بر کمانده خودم به شرکت فایبرلیک به کار دعوت میکنم. کاری بهترین است. از شما یگام چیزی زیادتی لازم نیست. یک تنها یک تا تلفنی که با اینترنت پیوست شده باشد. تمام. شما لکه امروز این امکانیت را دارید، پس فرصت را از دست ندهید. در رقم هایی که در بالای اکران است حتما زنگ زنید یا اینکه نویسید. من همه نازکی کاری فایبرلیک را به شما می آموزانم. ان شاء الله الرحمن یک جای کار میکنیم. کاری بهترین است. تا به امروز چندین زنهای تاجیک ما، یعنی که زنهایی که در خانه نشستن، شما خود شاهد هستید که به همه آرزوی نیتایی که دارند الکی رسیده ایستادند. شما هم شتابید، دیر نکنید، خودی حاضر نویسید. همه نازوکی های فایبرلیک را به شما می آموزم. یک جای تکرار هم که شود کار میکنیم. ان شاء الله الرحمن الرحیم با فایبرلیک همه آرزوهای ما عملی میگردد. پس من زنگ هر یک شما را انتظارم. تماشاگران عزیز، در جواز یک سپایل گارنیتوری فاسونی دیگر هستی. انمی 5300 سومون. این رقمای سوداگرای می توانید با پرتر معلومات از خود آنها گیرید. ارزان میشه نمیشه دستف که دوره نداره گفته خطان از آنها مستقلانه پرسان شوید. خلاص از من نشون میتیم. بینید چقدر خوشروی انا این شیفانیر شای شکاف کوپه کالون فاسون. انا بعد دیوانش هستی. این مترس داره یا نه؟ مترسش هم هست دوستان عزیز. انا بعد تریمو داره آینه دو تای دیگه تنبوچکا. بینید چقدر خوش رو. اینجا دواج با دیگر خیلش هم هست و هم نشون میتیم. و هم به حد فاسون. انا می نمود 5300 سومون بوده. با ارزان میشید اگه دوستان عزیز خودی صاحبی برده نویسید و پراتر معلومات از آنها گیرید. بینید این با تماما دیگر خیلی متریالش شکاف کوپه کالون حالتش خوبه. از نزدیک حالتش خوب میتابد. با کسی که در تاجیکستان های میتونه خودش اومده از نزدیک بیند. بعد حوزیانه اینه من میخوام شما را نشون دهم. مرحمت اینش نرخش 8000 سومون بوده. این رقمای سوداگرای اوزی از دور با همش پره کرده کامپلکت همش مده نوار گرفته نشون میتیم. نه مرحمت 8000 سومونش دوستان عزیز. انا میخوای کالونش کاف کوپهش دو تا آینه دو تا دیگهش میخوای فنر. انا این دیوانشای همراهی مترسش ایجاد مترسش کمک چیرکینه ولی خودی انامین میبلو به حد صفاتشون خوبه. حالتشون هم به حد
дар ҳолати хуб қарор доранд. ина бинед, оинаша бинед чӣ хеле ай комодаш, ана ин пуфикаш, ана ин оинаш 8000 сомон бо арзон мешида. марҳамат. иҷода бо як тай дига дивани королевский диде мира мепурсем чанд смай и чанда 2500 бо арзон мешида. 2500 кати хидиш ҳардиш. дӯстони азиз, ана комплекта бинед 2500 сомон. ина инаш кати столуш кати. анами рақамое ки дар рӯи экран буд ҳозир мебилода монда будам, ҳамун рақамода нависе бо пратар шумода мефаҳмонанд чанд сум арзон мешава намешава гуфта ҳамроҳи худи савдогаро хитон суҳбат кунед. чӣ хеле гуфтам, ма ба хотири шумо омадам, бисёр хоҳиш карда буданд. ана ин наму чанда қақшу ин диванаш майдатаро ба фикрам яодамада мешава. материалаш глянца бинед. ҳозир ман аз наздик рафта шумо данам рақамҳои савдогараву нархша мебинам. шумо аз рози пра бинед и комплекта чӣ медрояд. ана ин диванай ба фикрам яодамай калонай барои одама, калонай барои дивани доодама камакак майдагӣ мекуна. хулос ина мияй комплекташ. ина шифонераш аз ин тараф бо амқи кушодагиай. ана баъд оинаош. тамошобинони азиз, ине ки ҳозир ма шумода нишон додам 5000 сомон будай. ина рақамҳои худи савдогар. ҳамроҳи худчон суҳбат кунед, пурсед бо чанд сум арзон мешава, чӣ хел мешава. ина инҷа тумбучкаошай дидед. ана ин дута тумбучка. ана мешам оинаша оинаш кушода мешава. дута тумбучка дора. ина комоди оинаяй. баъд ана ин шифонераш. ҳозир айдурам нишон метем бо чӣ хелай. тамошобинони азиз, ина бинед аз дур чӣ хушрӯбанд. сифатошон беҳтаринанд. марҳамат. 5000 сомонай бо арзон мешава. чӣ хеле гуфтам алакай ҳамроҳи савдогаро худчон гапзанон кунед. касоне ки бо меблиҳои кӯҳнаям доранд ё ки чизе ки доранд фурӯшӣ нависеда ми рақамода ҳамаям ино мехаранд меблиҳои шумора. ина дар ин ҷо бошад ҳозир як тай дига королевский диванай комплект ҳамина нишон метиҳам шумода. нархш 5000 сомон будай бо арзон мешава. марҳамат. ана ин шифонершай ҳамроҳи матрасаш ами комплект 5000 сомон бо арзон мешава. ҳозир ма оинаву тумбучкошам нишон метиҳам. марҳамат. дар у тараф оинаву дута тумбучкаш. ана михел королевский комплект. рақамҳои савдогарша ҳозир ма мемонам, шумо бинед. ина дӯстони азиз, дар кор бошад ана ми рақамода нависед. соҳиби борай бо пратар маълумотша аз худи онҳо гиред. ҷада як тай дига сафед аста. и чанд сумай 7000 и бо арзон мешава. на марҳамат. ин навай оинаш ҳамроҳи матрасашу баъд диванаш тумбучкаошу тримошам ҳастай. на марҳамат. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум чизе ки дар корайтона бо чизе ки нафаҳмидед аз худи савдогарош пурсон шавед. тамошобинони азиз, дар инҷа бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки анамихе диванои ягодамаро ба мо пешниҳод кунед. марҳамат. анамихе диванои ягодама ҳастай. инода матрас мемонанд. ҳамроҳи матрасашон 550 сомон будай. ҳозир рақамҳои худи савдогара мемонанд. бо худтон суҳбат кунед. марҳамат. бинед чӣ хелеян. ҳар хелаян. як хелаян. хулас дар инҷада ина бинед. инаи стенка 4500 сомонай. анами рақамҳои савдогари анами диванои ягодамаям ҳастай. агар дар кор бошад дивани ягодама ё ки худи ами стенка ӯзи стенкара пратар аз дур машмода нишон метиҳам. метавонед ки ба анами рақамҳо нависта маълумоти бештара аз худи фурӯшандаҳо гиред. тамошобинони азиз, имрӯз ростига барвақтаракай ториктаракай барои мо маълум нестай ки стенка чӣ хелай. навор ба фикрам ки торик омада истидай. ба ҳар ҳол нами стенкае ки ҳозир ман шумода нишон додам 4500 нарх дорад. аз дура намихелай беларускӣ будай. бо хулоса
خدی فروشنده چی معلوماتی میخواهید بپرسون شوید. انمیم رقم سوداگر دوستانی عزیز 1500 سومون بوده. شکافی که از مشموده نشون میتیم. بسیارم خوش رو تفت برای هوای هم یک مرتبه گفتم شموده همیره نوار کرده از نزدیک خوش رو کرده نشون تیم. خلاص نمی 1500 سومون. بخدی انمون کاغذچه خودش نویستگی نرخش.